आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री नायक। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे मूर्ति सफेई दिवस पालित। मुख्यमंत्री को जनशुणाणी कार्यक्रम आज संबलपुर रे अनुष्ठित हेबो। सुभद्रा योजनार षष्ठ पर्याय अर्थराशि आसंता 24 तारिख रे हिताधिकारी को दियाजिबो। महान स्वाधीनता संग्रामी तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉक्टर सदाशिव त्रिपाठी राज्यस्तरीय जयंती आज पालन करा जाउछि। जेई मुख्य पेपर 1 परीक्षा रे राजस्थान रो मोहम्मद अंश टॉपर हेले। जम्मू काश्मीर रे वर्षा और भूस्खलन जगु 5 जनक मृत्यु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली साउदी अरब गस्त करिवे। ओडिशा आंतः विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता रे विभिन्न विभाग रे फकीरमोहन विश्वविद्यालय को मिलिला सफलता एवं आसंता 4 दिन पर्यंत राज्यर तापमात्रा बढ़िबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। वर्तमान संपूर्ण खबर। आज फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे मूर्ति सफेई दिवस पालित हो जाइछि। पूर्वाह्न प्राय 7:30 समय रे कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी नेतृत्व रे एही सफेई कार्य संपन्न होइछि। प्रथमे विश्वविद्यालय मुख्य फाटक सम्मुख रे थिबा फकीरमोहन सेनापति प्रतिमूर्ति अति जत्न सहकारे सफा करा जाइथिला। ताहा परे विश्वविद्यालय परिसर रे थिबा मां सरस्वती, प्रभु गणेश, एपीजे अब्दुल कलाम, चंद्रमोहन महाराणा प्रतिमूर्ति को सफेई करा जाइथिला। शेष रे फकीरमोहन प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य अर्पण करा जाइथिला। एही कार्य क्रमरे स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा समेत विभिन्न विभागीय मुख्य अध्यापक अध्यापिका कर्मचारी एवं छात्र छात्री माने अंशग्रहण करथिले। संबलपुर महानगर निगम अंतर्गत दुर्गापाली कार्यालय रे आज मुख्यमंत्री जनशुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। मुख्यमंत्री सह विभिन्न विभागर 10 जन मंत्री मध्य उपस्थित रही लोकंक अभियोग शुणिबे। एथिपाई गतकाली ठारू मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संबलपुर रे पहुंची सारिछंती। संबलपुर रे पहुंचीबा परे से समलेश्वरी मंदिर जाई मां समलेश्वरी को दर्शन करथिले। मुख्यमंत्री एही जनशुणाणी कार्यक्रम को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन पक्षरु व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। आसंता 24 तारिख पंचायत राज दिवस रे
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1,70,000 ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 2ଟି କିସ୍ତିର 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶ ସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନ ଢଳିଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1951ରୁ 1967 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 4 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଥିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। 1965ରୁ 1967 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂ ସଂସ୍କାର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଓ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠତା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। 1910 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସୁବକ୍ତା, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ଥିଲେ। 1980, 1985 ଏବଂ 1995 ମସିହାରେ 3 ଥର ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ସହିତ ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2015 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା NTA ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ JEE ମୁଖ୍ୟ ପେପର 1ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାନୁଆରୀ ଓ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 2 ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କକୁ ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ମହମ୍ମଦ ଅନସ୍ ଟପର ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜସ୍ଥାନର ଆୟୁଷ ସିଂଘଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆର୍କିସମାନ ନନ୍ଦୀ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟପର ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନବନୀତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ 99.99% ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଆସି 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଚେନାବ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ସହିତ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘର ଧୋଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଗନା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନିକିଆ ସାଉଦି ଆରବ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସାଉଦି ଆରବର ଯୁବରାଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଇସଲାମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଝରସ୍ଥିତ ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ତଃ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକାଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୁରୁଷ ବିଭାଗ ଭଲିବଲ ଖେଳରେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଚେସ୍ ଖେଳରେ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେହିପରି ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ହକି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଭାସ୍କର ବେହେରା, କୁଳସଚିବ କୁକୁମିନା ଦାସ ସମସ୍ତ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଚଳିତ ମାସ 16 ତାରିଖରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
कालबैशाखी प्रभाव में पश्चिम ओडिशार केतेक सहर में तापमात्रा कमिथिबा बेले अनेक स्थान में दिनर तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रही। झारसुगुड़ा रे सर्वाधिक तापमात्रा 43.5 डिग्री थिबा बेले बलांगीर रे 42.5 डिग्री एवं टिटिलागढ़ रे 42 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। सेहीपरि भुवनेश्वर रे 37.5 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइथिले मध्य असह्य गुळुगुळी अनुभूत हेउछि। एहा सहित पश्चिम ओडिशार जिला मानकरे आसंता 24 और 25 तारिख बेलकु तापमात्रा 45 डिग्री छुईबार आशंका करा जाउछि। उत्तर दक्षिण एवं उपकूलवर्ती अंचल रे आगकु तापमात्रा आहुरी बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। एबे आसंतु सुनिबा आजिर स्वास्थ्यवाणी। एथिरे शुणन्तु वज्रपात समय रे निजकु सुरक्षित रखिबे केमिति। वज्रपात बा घड़घड़ी एक प्राकृतिक विपर्यय साधारणतः मार्च रु जून मास मध्य तथा मौसमी वर्षा समय रे अधिक बिजुली और घड़घड़ी मारे। आम राज्य ओडिशा रे वज्रपात जनित मृत्यु संख्या अन्य राज्य तुलन में अधिक। बिजुली और घड़घड़ी मारिबा पूर्वरु सचेतन रहिले एवं किछि सावधानतामूलक पदक्षेप नेले वज्रपात विपत्तिरु निजकु सुरक्षित रखिपारिबे। घड़घड़ी शब्द शुणिबा मात्रे खोला स्थानरु कोनोसी पक्का घर भितरकु चली जांतु। घर भितर थिले कबाट झरका बंद कर दियंतु एवं कांथठारु निजकु दूरे रखंतु। पोखरी किंबा जलाशय निकटरे रुहंतु नाही। पानी भितर थिले यथाशीघ्र बाहरी आसंतु। घड़घड़ी समय गछ तले आद्य आश्रय नियंतु नाही। खोला पड़िया रे छिड़ा होई रुहंतु नाही। बिलरे काम करुथिले तुरंत सही स्थानरु एक सुखिला स्थानकु चली जांतु। अति कम रे पानी रु हिड़ उपरकु उठी आसंतु। साइकेल किंबा मोटरसाइकेल चलाउथिले निरापद स्थान रे आश्रय नियंतु। विद्युत खुंट किंबा तार ठारू दूरे रुहंतु। हाथरे माछ धरा बनिसी लुहा बेंट छता किंबा लुहा छड़ धरंतु नाही। घड़घड़ी समय मोबाइल फोन वैद्युतिक उपकरण आदि व्यवहार करंतु नाही। जदि एकाधिक लोक एकत्रित थांती परस्पर ठारू अलग होई रहिले वज्राघात संख्या कमी थाए। वज्रपात ठारू निजको सुरक्षित रखिबार कौशल संपर्क रे रेडियो और टेलीविजन रे प्रसारित वार्ता शुणन्तु एवं सतर्कतामूलक पदक्षेप ग्रहण करंतु। वज्रपात समय सतर्क रहिले निजर मूल्यवान जीवन को बंचाई पारिबे। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।